कराची पुलिस चीफ मेयर कराची के अंडर में होना चाहिए, लोकल पुलिस होनी चाहिए। कराची के अंदर जो पुलिस है वो मेरे शहर कराची के बच्चों की होनी चाहिए, कराची का डोमिसाइल। याद रखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि उर्दू स्पीकिंग, कराची डोमिसाइल, उर्दू स्पीकिंग, नॉर्थ उर्दू स्पीकिंग मेरिट पर लेकर आए, पढ़े लिखे बच्चों को लेकर आए। बुनियादी तौर पर आपको तय करना पड़ेगा कि आपका रेवेन्यू आपके शहर में खर्च हो। सर मेरे पास 37 लाख गाड़ियां चल रही हैं, इसकी फिटनेस का पैसा गवर्नमेंट ऑफ सिंध में क्यों जाएगा? क्यों जाता है मिनिस्टर ऑफ एक्साइज के पास? इसके लाइसेंस की फीस वहां पर क्यों जाती है? अरे मेरे मकान की प्रॉपर्टी टैक्स इनके पास क्यों जाता है? मेरे मकान का लीज का पैसा इनके पास क्यों जाता है? कराची का लीज है, ये मेरे अंडर में होना चाहिए, इसकी लीज मेरे पास होनी चाहिए, इसका प्रॉपर्टी टैक्स मेरे पास होना चाहिए, इसकी जो गाड़ियों की फिटनेस है ये मेरे पास होनी चाहिए, इनके लाइसेंस की फीस मेरे पास आनी चाहिए, इसको मैं रिन्यू करूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है, मेरे एक शहर में होना चाहिए। मैं अपना पैसा जनरेट करूं और फिर आप मुझसे जवाब लें कि तुम्हारे घर के गटर के ढक्कन क्यों नहीं लगते, फिर आप मुझसे पूछिए कि तुम्हारे स्कूल के अंदर टीचर क्यों नहीं होते, फिर आप मुझसे पूछिए तुम्हारे अस्पतालों के अंदर जो है वो दवाएं क्यों नहीं होती। आगा खान अस्पताल के बाहर खड़े होके मेयर कराची अंदर दाखिल होकर ये नहीं पूछ सकता कि जनाब आप इस डॉक्टर आप किस मरीज के कितने पैसे ले रहे हैं। कोई ऐसा लॉ नहीं है कि मेरे शहर के प्राइवेट स्कूल मेरे मेयर के अंडर में हो, मेरे शहर के प्राइवेट कॉलेजेस मेरे मेयर के अंडर में हो, मेरे हॉस्पिटल्स मेरे मेयर के अंडर में हो। कराची का मेयर 37% कराची के ऊपर हुकूमत करता है, 37%, 63% कराची जो है वो मेयर कराची के अंडर में नहीं है। आप स्टील मिल का इलाका उठाएं, मेयर कराची के अंडर में नहीं है। आप कैंटोनमेंट एरियाज उठाएं, चाहे वो आप मसरूर वाला उठाएं, डिफेंस वाला उठाएं, या आप बेस फैसल वाला उठाएं, आप कहीं के भी उठाएं, कैंटोनमेंट एरियाज उनके अंडर में नहीं है। कराची का मसला जो है वो एमपीएस एमएनएस हल नहीं कर सकते। कराची का मसला हल करेगा कराची का मेयर। और कौन सा मेयर? जो बाइख्तियार मेयर होगा। मैं ऐसे पूछ लेता हूं ना आपसे कि सर कराची केबीसीए था, वो एसबीसीए क्यों बन गया? बिल्डिंग कंट्रोलिंग अथॉरिटी, ये केबीसीए कराची बिल्डिंग कंट्रोलिंग अथॉरिटी, नाम सिंध बिल्डिंग कंट्रोलिंग अथॉरिटी कर दिया लेकिन डोमेन कराची रहा। एसबीसीए हैदराबाद के अंदर लाड़काना में दादू के अंदर कार्रवाई क्यों नहीं कर सकती? कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जो है वो मेयर कराची के अंडर में होनी चाहिए। आप कराची के मेयर का इख्तियार तो दें। कराची का मेयर 37% कराची के ऊपर हुकूमत करता है, 37%, 63% कराची जो है वो मेयर कराची के अंडर में नहीं है। आप स्टील मिल का इलाका उठाएं, मेयर कराची के अंडर में नहीं है। आप कैंटोनमेंट एरियाज उठाएं, चाहे वो आप मसरूर वाला उठाएं, डिफेंस वाला उठाएं, या आप बेस फैसल वाला उठाएं, आप कहीं के भी उठाएं, कैंटोनमेंट एरियाज उनके अंडर में नहीं है। एक्साइज की जमीनें अलग हैं, उनके अंडर में नहीं है। आप आइए सर, मैं साइट एरिया आपको दिखाता हूं, जिसको साइट एरिया आप कहते हैं, सिंध इंडस्ट्रियल एंड टेक्निकल एरा जो उन्होंने बनाया, उस जगह पर मेयर कराची खुदाई नहीं कर सकता। वो आपका बल्दियाती मिनिस्टर उसकी इजाजत देता है, नहीं कर सकता। जो है वो लेबर मिनिस्टर उसकी इजाजत देगा, गवर्नमेंट ऑफ सिंध के अंडर में है, वो उनके अंडर में नहीं है। फिर आपको कराची के मेयर को बाइख्तियार बनाना पड़ेगा। छोड़े सर, सबसे बड़ा काम, आप कराची पुलिस चीफ मेयर कराची के अंडर में होना चाहिए, लोकल पुलिस होनी चाहिए। देखें जी, आबिद साहब यहां पर इंस्पेक्टर हैं, आबिद साहब बाहर निकलकर रिश्वत लेते हैं, और जब अपने घर जाएंगे तो उनके बेटे को मोहल्ले वाले कहेंगे वो तेरा बाप रिश्वत लेता है, उसको बोल पैसे कम लिया कर। मेरी औलाद मुझे जलील करके कहेगी अब्बा कुछ थोड़ा सा हमारी इज्जत का ख्याल करें, मैं अपने बच्चों की इज्जत की वजह से फिर रिश्वत नहीं लूंगा, मेरी बेटी की शादी यहां पर नहीं होगी, रिश्ता नहीं होगा, लेकिन मैं ये काम जाकर अगर कोयटा करूंगा तो कोई पूछने वाला नहीं है, मैं कोयटा में तो ये काम कर सकता हूं। अरे कराची के अंदर कराची का पुलिस चीफ मेयर कराची के अंडर में होना चाहिए। कराची के अंदर जो पुलिस है वो मेरे शहर कराची के बच्चों की होनी चाहिए, कराची का डोमिसाइल। याद रखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि उर्दू स्पीकिंग, कराची डोमिसाइल, उर्दू स्पीकिंग, नॉर्थ उर्दू स्पीकिंग मेरिट पर लेकर आए, पढ़े लिखे बच्चों को लेकर आए, उनको लेकर आए और वो उनको मेयर कराची के अंडर में करें। कराची पुलिस जो है वो इनके अंडर में होनी चाहिए। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है सर, उसका टैक्स, एक अजीब सी बात है सर, वाटर एंड सेवरेज का जो टैक्स है, टैक्स लेता है मिनिस्टर ऑफ लेबर, और पानी देने की जिम्मेदारी मेयर कराची की, और वो गटर साफ करने की कराची मेयर कराची की, और टैक्स लेगा मिनिस्टर ऑफ लेबर। अरे आप उसे जो है वो रेवेन्यू के लिए बाइख्तियार करें, वो अपना रेवेन्यू जनरेट कर सके। ये आप होर्डिंग्स लगाते हैं, इस होर्डिंग का टैक्स गवर्नमेंट ऑफ सिंध, और जिम्मेदारी हमारी
وہ بھائی یہ جو ہورڈنگ لگی ہوئی ہے میرے شہر میں لگی ہوئی ہے, اس کا پیسہ مجھے ملنا چاہیے. اور چلیں, ریونیو جنریٹ کرنا کوئی مشکل بات تھوڑی ہے. یہ جتنی بھی آپ کی جو موبائل کمپنیز ہیں ان کے ٹاورز کے پیسے ہونے چاہیے. ارے جتنے یہ انٹرنیٹ چلانے والے لوگ ہیں یہ میرا کھمبا استعمال کرتے ہیں, یہ میرے کھمبے استعمال کرتے ہیں, ان کو مجھے فی کھمبا پیسے دینے چاہیے, 5 روپے صحیح لیکن فکس ہونا چاہیے. دیکھیں مجھے سے مراد گورنمنٹ کو ملنا چاہیے, میں یہ نہیں کہہ رہا بھتہ دینا چاہیے, گورنمنٹ کو ملنا چاہیے. اور آخری چیز میں, تاکہ اس کو ہم ٹائم کم ہے ہم اس کو وائنڈ اپ کر سکیں. دیکھیے سر, بنیادی طور پر آپ کو طے کرنا پڑے گا کہ آپ کا ریونیو آپ کے شہر میں خرچ ہو. ایک تو آپ اسے اپنے پیسے کو کمانے کا حق دیں. یہ ہولڈنگز کا پیسہ میرے پاس آئے, واٹر کا میرے پاس آئے, سیوریج کا میرے پاس آئے. ارے سر میرے پاس 37 لاکھ گاڑیاں چل رہی ہیں, اس کی فٹنس کا پیسہ گورنمنٹ آف سندھ میں کیوں جائے گا؟ کیوں جاتا ہے منسٹر آف ایکسائز کے پاس؟ اس کے لائسنس کی فیس وہاں پر کیوں جاتی ہے؟ ارے میرے مکان کی پراپرٹی ٹیکس ان کے پاس کیوں جاتا ہے؟ میرے مکان کا لیز کا پیسہ ان کے پاس کیوں جاتا ہے؟ کراچی کا لیز ہے, یہ میرے انڈر میں ہونا چاہیے, اس کی لیز میرے پاس ہونی چاہیے, اس کا پراپرٹی ٹیکس میرے پاس ہونا چاہیے, اس کی جو گاڑیوں کی فٹنس ہے یہ میرے پاس ہونی چاہیے, ان کے لائسنس کی فیس میرے پاس آنی چاہیے. اس کو میں رینیو کروں گا, یہ میری ذمہ داری ہے, میرے ایک شہر میں ہونا چاہیے. میں اپنا پیسہ جنریٹ کروں اور پھر آپ مجھ سے جواب لیں کہ تمہارے گھر کے گٹر کے ڈھکن کیوں نہیں لگتے, پھر آپ مجھ سے پوچھیے کہ تمہارے اسکول کے اندر ٹیچر کیوں نہیں ہوتے, پھر آپ مجھ سے پوچھیے تمہارے اسپتالوں کے اندر جو ہے وہ دوائیں کیوں نہیں ہوتی. آغا خان اسپتال کے باہر کھڑے ہو کے میئر کراچی اندر داخل ہو کر یہ نہیں پوچھ سکتا کہ جناب آپ اس ڈاکٹر آپ کس مریض کے کتنے پیسے لے رہے ہیں. کوئی ایسا لا نہیں ہے کہ میرے شہر کے پرائیویٹ اسکول میرے میئر کے انڈر میں ہوں, میرے شہر کے پرائیویٹ کالجز میرے میئر کے انڈر میں ہوں, میرے ہاسپٹلز میرے میئر کے انڈر میں ہوں. کراچی کو بااختیار بنائیں, کراچی کے میئر کو بااختیار بنائیں, یہاں کے اداروں کو جو ہے وہ میئر کے بااختیار ہو. وہ جماعت اسلامی کا میئر ہو, وہ مرتضی وہاب صاحب ہوں, حافظ نعیم صاحب ہوں, وسیم اختر صاحب ہوں, مصطفیٰ کمال ہوں, کوئی بھی ہو, لیکن میرے شہر کا پیسہ, آخری چیز, میرے شہر کا ریونیو خدا کے واسطے لاہور کی میٹرو پہ نہیں لگنا چاہیے. میں 68% پورے پاکستان کو بجٹ دے کر پالتا ہوں, میں اس ملک کو میرے پیسے سے جو ہے وہ پلتا ہے. مجیب نے کیا کہا تھا, اتر کے کہا تھا نا اس نے ایئرپورٹ پر نیو منہ سونگتے ہوئے, کیا ہوا؟ کہنے لگے مجھے یہاں سے جھوٹ کی بو آ رہی ہے. میں بھی جب لاہور کی سڑکوں سے گزرتا ہوں تو مجھے اپنے شہر کراچی کے اس انڈسٹری کے دھوئیں کی بو آتی ہے جس کا نکلنے والا پیسہ وہاں پر استعمال ہوتا ہے. کیا ریکارڈ پہ کہہ دوں؟ برا تو نہیں مانیں گے. ایف بی آر کے ریکارڈ کے مطابق ایک سپر مارکیٹ لیاقت آباد کا ٹیکس, ایک لیاقت آباد کی سپر مارکیٹ کا ٹیکس پورے لاہور کے ٹیکس سے زیادہ ہے. یا تو یہ طے کر لیجئے کہ میری ایک مارکیٹ پورے شہر سے زیادہ ٹیکس دیتی ہے, یہ ثابت کرتی ہے کہ میں پورے پاکستان کو پالتا ہوں, یا یہ مان لیجئے کہ شہر چوری کرتا ہے اور ایک ہماری مارکیٹ کے برابر بھی پیسہ نہیں دے پاتا. فیصلہ آپ کا کہ ہمیں اچھا کہیں یا ان کو برا کہیں, اٹس اپ ٹو یو. بہت شکریہ عابد علی امنگ صاحب کہ آج آپ نے ہمیں وقت دیا. بہت شکریہ.